Asymptomatic COVID patient can opt for home quarantine with permission from the respective collectors. Antigen test to be made compulsory from Thursday for all travellers to Goa. Clafasio is well, says CM Dr. Pramod Sawant. Potholes on Panaji bus stand, action on Atal Setu only after attention brought to pathetic condition. People complain that riding is a problem on many Goan roads. Panchayats continue to oppose proposed amendment to the Panchayati Raj Act, says the bill should be discussed and debated. Hi, this is Clinton D'Souza and now the news in detail. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday said that asymptomatic COVID patient can opt for home quarantine, but after taking permissions from the respective collectors. Speaking after the cabinet meeting, the Chief Minister also said that antigen test would be made compulsory from Thursday for all travellers who cross the Goan borders by whatever means. Also, antibody tests would begin in Mangur Hill from Thursday. Here's more to this story. The Chief Minister also said that there is no decision on extending the lockdown or restarting of the schools, but the Janata Durban will continue till the August 10th. The CM also gave details of some of the measures taken in COVID management. Listen in. होम क्वारंटाईन ही SOP जी असा जो विलिंगली आहा जो स्वतः तयार असा ओके ज्याच्या घरात ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा म्हणजे ज्याच्या घरात सेपरेट बेडरूम आसा सेपरेट अटॅच्ड टॉयलेट आसा आणि जो स्वतः आपल्या म्हणजे आपण आपली काळजी घेवपाक शकता म्हणजे ऑक्सिमीटर आपल्याकडे दवरतलो किंवा आपण आपले बाकीचे सगळे पॅरामीटर्स जे आसा हे आपण चेक करून कन्सर्न सांगू शकता की गव्हर्नमेंट रेडी आसा बट तेनी परमिशन घेवचें पडटलें त्या खातीर फक्त की डेप्युटी कलेक्टराक त्यांनी ऑनलायन म्हणजे पॉझिटिव्ह मेळना फुडें एक एप्लिकेशन धाडचें पडटलें आय एम विलिंगली फॉर माय होम क्वारंटायन असिम्टोमॅटीक आसा ताच्या घरा कडेन ह्यो फॅसिलिटीज आसा काय ना त्यो कलेक्टर ऑफिसांतल्यान वचून फक्त जे कोण तरी बेजिकली भायल्यान चवकशी करतलो आनी ताज्या उपरांत जे गव्हर्मेंट इज रेडी टिका करपाक खूब सोंपी आसा पॉझिटिव्ह पेशंटांकूय आतां घरात कडेन दवरूंक लागल्या म्हणून ते इट इज अप टू द असिम्टोमॅटीक पेशंट जो कोण असिम्टोमॅटीक आसा किंवा एखाद्या घरातले 5 जण एखाद्या घरात सेपरेट रावता आणि 5य जण जर पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार ते 5य जण वचून हॉस्पिटलांत रावण्यात काय अर्थ ना कारण घरानूच रावन आपली काळजी ते आपले जेवण हे ते कारण ते असिम्टोमॅटीक आसा त्याच्या ती कसलीच लक्षणां नसता म्हणून ते घरान रावन आपली काळजी खूब बऱ्या रितीन घेवंक शकता म्हाका दिसता परिसरांत रावपी लोकांनी सुद्दां सहकार्य करप हे गरजेचें आसा आयज काल आमी एकामेकाक कोवीड जाला म्हणजे तेका वेगळ्या नजरेन पळोवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता त्या खातीर समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी म्हणजे अशा पद्दतीच्या कोवीड पॉझिटिव्ह आसतलो कंटेनमेंट झोनान आसतले यांच्या कडेन दुय्यम नजरेन कोणी पळोवचें न्ही कारण आपूण जर घरान पूर्ण फॅमिली जर पॉझिटिव्ह जाला घरान रावन आसत जाल्यार गव्हर्मेंट रेडी आसा परमिशन दिवन तेंच्यांनी परमिशनाक बरोवचें परमिशन्स दितले एंटीजन टेस्ट आनी एंटीबॉडी टेस्ट हे वेगवेगळे 2 तरेचे प्रकार आसा एंटीजन टेस्ट जी आसा ही आमी कदाच म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू करपाचें जे ट्रॅव्हलर आसात भायरसून येतात तांच्या खातीर कारण क्विक टेस्ट जावप गरजेचें आसा आनी आयच्या घडीक हांवें रिव्यू घेतल्या उपरांत भायरसून कंटिन्युअसली एक 400-500 लोक अजूनही येतात तांच्या भितरले 2-3 किंवा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5 बीन पॉझिटिव्ह मेळटा बट ते रोखडेच क्वारंटायन करून बीन आपली ट्रिटमेंट घेतात त्या खातीर भायरसून येवपी ट्रॅव्हलर जे आसा हांच्या खातीर एंटीजन टेस्ट आमी फाल्यांच्यान इंट्रोड्यूस करपाचो विशय आसा एंटीबॉडी टेस्ट म्हणजे तांच्या मदीं एंटीबॉडी जाल्यो काय ना हे करपा खातीर आमी मांगूर हिल हांगासर आयच्यान एंटीबॉडी टेस्ट ज्यो आसा त्यो आयच्यान सुरू करता जवळपास तेजेय आमी मोर दॅन 500 किट्स हे आमचे कडेन अवेलेबल आसा पयलीं सगळ्यान पयली छोटा मांगूर हितूर ते आज केल्यो वयतल्यो ICU नर्सिंग स्टाफ आनी एडिशनल आनी लॅब टेक्निशियन स्पेशली फॉर द कोविडा खातीर आमी नवीन ICUन काम करपी नर्सीस आनी पॅथोलॅब DMLT हांकां आनीक रिक्रूट करपाचे जे परमिशन जे आसा 30 नर्सीस आनी आय थिंक 10 लॅब टेक्निशियन 60,99,000 किट्स आता बाकीचे सगळे स्पेशली विथ द किट्स आमकां कंटिन्युअसली किट्स आनी N95 मास्क किट्स चड प्रमाणान टेस्ट करपा खातीर लागता ते खरेदी करपा खातीर
The Chief Minister also said that the Cabinet also cleared the amendments to the TCP Act, the Panchayat Act, among other things. The TCP Act has been amended so as to remove the leases land areas that are purview of the TCP Act. Now once the permission are given, then only the Mines Department need to be dealt with. काही पंचायत एरियाचे बिल्डिंग अमेंडमेंट आशिल्ले तितूर थोडेशे अमेंडमेंट जे आसा हे पंचायत राज एक्टान केल्ले आसा. टेबल एजेंडा तर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 1974 हितूर मायनिंग रिलेटेड कितें आसतालें तर मायनर मिनरल्स आसा हांकां जेन्ना क्लियरन्स जाय पडटालें तांकां TCP कडेन वयचें पडटालें. तर त्या दोनूय एक्टांनी आमकां चेंजीस करचे पडटा कारण लीज जी आसा ही टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या हातूंतल्यान तांकां ease of doing the business haच्या सकयल हांगासर अमेंडमेंट केल्लो आसा. Once it is decided leads, that mining department will deal with it. Indian Stamp Goa Amendment Bill for 2020 from 20 rupees हो ordinance आशिल्लो तो बिलान कन्वर्ट करपा खातीर हाडिल्लो आसा. सो गोवा वॅल्यू एडेड टॅक्स परत आसा हो ऑर्डिनन्स आशिल्लो तो अमेंडमेंट करपा हाडिल्लो आसा. ताच्या उपरांत प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कोड फ्री एक्ट 1870 इट इज अगेन अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स आशिल्लो हे करपाक वयतलो. एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ इन डायरेक्टेड ऑफ हेल्थ सर्विसीस फॉर द कोवीड डिफरंट कोविडच्या हेच्या अंतर्गत वेगवेगळे परचेज करपा खातीर परमिशन्स घेतलेली आसा. So Goa 365 Bureau Report. GRB colony in Sada at Wasco was sealed after 16 persons were found infected with coronavirus. Meanwhile, the government has also started antibody testing in Chota Mangur Hill. 967 residents staying at the GRB colony. To avoid its spread, the entire colony has been sealed. The local MLA Milind Naik told the police to completely seal the area and also to supply essentials. कॉलनी येता ह्या कॉलनी भितर आयज हेच्या पयलीं 11 लोक पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि आयज परतून 16 लोकांका टेस्टिंगेक गेला आणि हे एक हे करून हे हितून एरियन वाडत आहा ताका लागून इमिजिएट आमचे मिलिंद नायक ताणी युनिव्हर्सिटी घेवन हे एरियन स्टडी केली आणि गव्हर्मेंटा कडेन उलयले आणि आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आणि तेंच्यांनी इमिजिएट राती कडेन ही एरिया टोटल चारय वाटेनी सील केले. मिलिंद नायकान युनिव्हर्सिटी घेतल्या आणि हे हितून टोटल कॉलनी भितर 224 हावजीस आहात आणि 957 लोक रावता आणि ताका लागून मिलिंद नायक फुडें सरून हे सगळे लोकांका हे हितून भायर काडपाक लागून तेणी आपली इनिशिएटीव सध्या कंटेनमेंट झोन ना अजून कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करूंक ना पण टोटल ही एरिया सील केला. पण हेच्या मुखार गव्हर्मेंट डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलोवन मिटींग जावन मागीर कशे तेंचे रिपोर्ट्स येता तेच्या उपरांत ती फुडले स्टेप गव्हर्मेंट घेतलो. GRB कॉलनी सील करचो पडलो कित्याक ह्या कॉलनीन जे लोक रावतात ते सारखे तेकोन रावता त्या कारणान बेगीन सील करचो पडलो आणि म्हाका दिसता हो डिसिजन घेतला तो बरो घेतला कसो दिसता कित्याक एकदम कम्युनिटी आहा ती एकदम तेकोन रावता ताका आणि हे कितले पॉझिटिव्ह मेळ्ळा हेतून सगळे 16 पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आणि भितरल्यान आणि एक 9 जण टेस्टिंगाचो रिपोर्ट येवपाचो. The health department has begun antibody testing at Chota Mangur Hill area. 50 to 60 people will be tested per day, says the local MLA Carlos Almeida. Watch. आयज छोटा मंगोर स्टार्ट केला. आयज म्हाका देवबर म्हणपा हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर कितें उतर तेणें दवरला लोकांचे कित्याक ते किट्स ऑर्डर करपा पडले फ्रॉम गुजरात आनी आयज स्टार्ट केले. आय थिंक टोटल दे वील डू अबाउट 70% ऑफ द पॉप्युलेशन फॉर एवरेज. ते पयलीं छोटा मंगोर कोत्तले मागीर कोत्तले अदर पार्ट ऑफ मंगोर कित्याक एकठांय केलें तें काम जावपाना म्हूण. It is Hiru Mahale for Goa 365 in Wasco. India recorded more than 28,000 COVID-19 recoveries in the last 24 hours, the highest number of recoveries in a day so far. With a one-day jump of more than 37,000 COVID-19 cases, the total number of cases has increased to 11.92 lakhs. A single-day jump of 37,724 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 640 deaths were reported and 28,472 patients have recovered. India has reported 11,92,915 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 4.11 lakh mark. 28,732 deaths are reported and more than 7.53 lakh patients have recovered.
Here are 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 3.27 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Tamil Nadu 1.80 lakh, Delhi 1.25 lakh, Karnataka 71,069 and Gujarat 50,379 cases. Almost 2 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 1.51 crore mark. 6.19 lakh deaths are reported and more than 91 lakh have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 37.48 lakh cases, followed by Brazil 20.98 lakh cases. India is third worst hit nation with 11.92 lakh cases. Russia 7.77 lakh cases and South Africa with 3.73 lakh cases. Bureau Report Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Potholes at the Panaji bus station have turned into death traps. It's difficult to figure out whether there is a pothole at the bus stand or the entire bus stand is a pothole. Motorists face difficulty while traveling during heavy rains. After pothole filled with water during heavy rains, motorists cannot see the road. As a result, vehicles get stuck and people have hard time to remove the vehicle in the heavy rain. Former Chief Minister Manohar Parrikar's dream project Atal Setu is in quite bad shape, even though it has been constructed by one of India's top companies. Sadly, it was only after the news broke that the authorities inspected and the company was asked to do some cosmetic works. The bridge has since been closed for repairs. Amar Chauriya for Goa 365 from Panaji. Margau's wholesale fish market is set to reopen from Friday with new timings and arrangements. At the time, only 25 fish vehicles will be allowed to enter the market. At a meeting held on Wednesday at the Collectorate building, it was decided that the wholesale fish market will be opened from Friday. SGPDA will employ more staff and deploy more policemen to keep order to maintain physical distancing. After the entry of 25 vehicles, the remaining vehicles will remain in queue on the Margao-Nube highway stretch. Retail fish sellers, such as on cycles and motorcycles, will have to register with the SGPDA. Passes will be issued to them to enter the fish market. आता आमी डिसायड केला सांजचे 4 to 6 मार्केट ओपन दवरपाक. हे जायते भायले पयस नुस्तें व्हरों येताय होलसेल तांकां लागून चड करून केला आनी हें केलें म्हणटकीर म्हाका दिसता मॉर्निंग आमगेलो क्रावड जायतो उणी जातलो आनी आमी सगळ्यान एकठांय एक डिसिजन घेयला ही मार्केट कितको ओपन करपाची आनी कितको मेंटेन करपाची. आमी पयलीं आसलेले 5 to 10 ओपन करपाचें. आतां गव्हर्मेंट रुल्स प्रमाणे आमच्यान ती 5 o'clock ओपन करपाक जायना, ती 6 o'clock करप पडटा. 6 to 10 आतां आमी डिसिजन घेयला होलसेल ट्रेडर्सांनी तेंगेलो प्लॅन दिल्लो 45 ट्रक्स भितर घेवपाक आनी आमी आमगे प्लॅन करून दिला. आयज आमी SGPDAन आनी सेपरेट प्लॅन केला आनी ह्या प्लॅनाचे आमी ओन्ली 25 व्हेकल्स भितर घेवपाक गेले पर आवर. 25 पयलीं घेवपाच्यो, सेकंड आवर तेंगे काबार जाल्यो वो ते खंयची भायर सताय दिल्ल्यो आनी भितर घेवपाच्यो गेल्यो. आमी भितर सता आसतना लेफ्ट सायडीन तेंकां प्लेसीस दवरलो आहा आनी रायट सायडीन आमी आमगेले गोंयचे लोकल फिशरमॅन आहाय, रांपोणकार, बोट ओनर्स तेंकां दवरलो आहा. ती सद्या आतां अप टू ऑगस्ट देखून ओपन जायना कित्याक तेणी डिसिजन घेयलो आहा कोविडा लागून. ऑगस्ट 1st ट्रॉलर चालू जावपा आसले ते चालवपा न्हय, ते सप्टेंबराक स्टार्ट करपाक जाय. हे विदीन दीस 1 month आमी ही तांकां प्लेस दवरलो आहा ती रिटेल कोण फीश व्हरपा येताय, होलसेल आसा फीश घेवपाक गाडी येताय तांकां थिंग पार्किंग ना. आमी आतां डिसिजन घेयला तांकां ते सायडीन 40 ट्रक्स भितर 40 व्हेकल्स 4 व्हिलर्स एंड 80 स्कूटर्स कोण मोटरसायकल घेवन येताय नुस्त्या घेवपाक गांवान भोंवताय तांकां ते 80. Sandeep Tunekar for Goa 365 from Margao. Local truck owners should be given first preference to transport ore. We are ready to be arrested if our demands are not met. The Kolem Mole truck owners has said they would protest against what they termed as outsiders coming into their villages and getting business from mines situated in their villages. Start queue system from October onwards, but we should be given first priority. Follow the same system like Suktale and Shirgaon mines.
where locals are given first priority. बारीकसो हिंग ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाचो 60,000 ई ऑप्शनाचो ओर ओडपाचो आसलो. सो आमी हांगा येयल्ले गाडी घालून ओडपाक म्हणून. सो हांगा डेप्युटी कलेक्टराचे हेजे ज्युडिकेशनाच्या भितर हांगा ज्यो मायन्यो आहा त्यो आपापल्याली एक प्रायोरिटी दिवन ओडटा. जे एक प्रायोरिटी जशी शिगांव म्हणटा की आमी गांवचे भरून वचपाचे, सुकतळ्या म्हणटा आपण भरून वचपाचे. तशें करून आमी एक हे मायन्यर आमी काम इतले वर्स करताले म्हणून आमी एक प्रायोरिटी तेंचे कडेन मागलेली. तेन्ना PI कडेन गेले, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन गेले आनी तेणी ती केस काडून डेप्युटी कलेक्टराक घातली आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की प्रायोरिटी न्हू ओडटा जाल्यार तांकां एक चान्स दिवचो अशें म्हणून आमकां एक मिटिंगेक सांगलें. मागीर म्हणपाक लागलो ना की परतून आनी SOP करया, SOP करून ओडया अशें म्हणून सांगता. आमी म्हणलें ओके SOP जाल्यार SOP करया. तेन्ना आमी आतां फक्त न्याय मागलेलो की जे दुसरे मायनेनी जाची प्रिफरन्स दिलां तेच प्रिफरन्स आमकां हे मायनेर दिचे. जो 40,000 वयर आसा ओडपाचो तो 40,000 आमकां प्रायोरिटी दिची. आमची एक 70 गाडी आहा त्यो पयलीं भरून धाडच्यो, उरलो आहा त्यो तुवें सांजच्यो कंटिन्यू करच्यो अशें म्हणून आमी ताका सांगलेले. तो रिक्वेस्ट आयको आमचो तयार ना आनी येदो व्हडलो अन्याय जो आमचेर जाला तो त्रास आमी त्रास काडल्या. थोडो ट्रान्सपोर्ट आमी तांकां ओडून दिल्लो, तो ट्रान्सपोर्टाक पासून आमी आतां 8-8, 9-9 ट्रिपी आमच्यो गेल्या. आता तुमच्या एसोसिएशनान मागणें कितें आहा तें सांग. आतां आमच्या एसोसिएशनाचें अशें आहा की डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की आतां आमी SOP काडया म्हणून. सो SOP काडया ही बरीच गजाल. SOP जी काडपाची ती ऑक्टोबरा फॉलोअप करपाची. सद्याक हो ह्या सिजनाचो जो अन्याय जाला आमचेर तितूंक जो 40,000 वयर आसा तो आमकां पयली प्रायोरिटी दिवन ह्यो 70 गाडी सकाळ फुडें आमची भरून धाडपाच्यो. गेली 20-25 वर्सां आमी ह्या मायनीचेर काम करता आनी आतां सद्याक एमको मायनीचो ओर ओडपाचो आहा, ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचो आहा. त्या ट्रान्सपोर्टेशनाक आमी फक्त मागिल्लें की लोकल्स जे आसा जे आमी ट्रक ओनर जे आसा कोलेम तांकां पयली प्रिफरन्स दिवचो. जाणे करून आमच्यो गाडयो ज्यो आहा 65 त्यो 70 गाडयो आसा त्यो तेणी पयली भरच्यो. हो आमचो कंपनी कडेन किंवा कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमचे मागणी आसा आनी गव्हर्मेंटान हें आमचें मान्य करून घेवचें. जशें बाकींच्या मायनीचेर सुकतळे मायन जावन आसा, शिगांव मायन जावन आसा त्या मायनीचेर लोकल्सांक प्रिफरन्स दिला तशेंच आमकां हांगा ह्या मायनीर प्रिफरन्स दिवचो अशें आमी कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं किंवा कंपनी लागीं मागता. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Some of the Sarpanches and the ex-Sarpanch have opposed to the proposed amendment to the Panchayati Raj Act. They have said that the issue should be discussed and debated. They also suggested that the law should be amended to allow Sarpanches to sit in the Legislative Assembly and question their MLAs. The government is going to amend the Panchayati Raj Act during the one-day session on the 27th of this month. Panchayat Minister Marvin Gudenyo will introduce the bill and get it passed without discussion. आमच्या पंचायत मिनिस्टराक इतलेंच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की जे हुंचेंच एमेंडमेंट तरी हाडटलो जाल्यार ताका एक डिबेट जाय, बरें डिस्कशन जाय आनी लोकां मदें सजेशन घेवन हे एमेंडमेंट हाडची गरज आसा. कारण तूं लॉ चेंज कोत्ता आनी हे सेशनाक तरी ताणें हाडची म्हाका दिसना. कित्याक इट इज ओन्ली वन डे सेशन. They won't have time to discuss the financial matters itself and what is the urgency ये amendment Panchayat Raj Act हाडूंक म्हाका दिसना. हे डिस्कशन जायनासतना हुंयचेंच लॉ एमेंड करची सारकें ना. आनी जरी तर पंचायत मिनिस्टराक दिसता की MLAs ग्रामसभाक येवंक जाय, they can come as per act. Anyone can attend Gram Sabha. There is no restriction and there is no need of special amendment to it. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जरी तर तांकां MLA ग्राम सभेक येवंक ग्राम सभा हायजॅक करूंक सोदतात जाल्यार एट द सेम टायम हे 40 आमदार आसात तेणी लेजिस्लेशन करचें आनी सरपंचीक एक रायट दिवचो असेंब्लीन आमची क्वेश्चनां तांकां करूंक या तांकां विचारूंक हो एक रायट तेणी करचो. जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा पावर्स टू द ग्रास रूट, पावर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप वचोंक जाय, हें उलटा जाता. फ्रॉम टॉप टू बॉटम चीट दितात. आयज इशू हेच्याहून मोर इम्पॉर्टंट इश्यूज आसात ते घेवंक जाय आसले, ते घेयनासतना हे पंचायतीचे हायजॅक करूंक कित्याक सोदतात तें हांव समजना.
जो गार्बेज इश्यू आसा इट इज अ सिविक्स इश्यू. ते सगळ्या पंचायताचो कायदोच आसा की आमी गार्बेज कलेक्शन करपाक जाय म्हण. पूण थोडे पंचायत करता थोडे पंचायत करना. कारण आसा ताका कित्याक करना पळयता. आमगेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा ती सिस्टम पळय आसा ती सारकी ना. पंचायताक थोडे पंचायता कडेन लुगार ना, थोडे पंचायता कडेन मॅन पावर ना, थोडे पंचायता कडेन फंड ना. हे सगळें करपाची गरज आशिल्ली. आतां हायकोर्टाचो तेंचेर प्रेशर आसा, सरकाराचेर प्रेशर आसा म्हूण हो प्रेशर आमचेर हाडपाक सोदता. सो देर इज नो अर्जन्सी इन ब्रिंगींग दीस amendment in one day session. Sandeep Traikar for Goa 365 from Margao. Panchayat Minister Movin Gudino on Tuesday inspected a shed at Sankwal Industrial Estate belonging to Goa Shipyard Limited. The purpose of inspection is to set up a COVID care center. Movin said that around 60 bed can be accommodated there. Movin said the place was nice and had all the options for even having a medical team and that around 55 to 60 beds could be accommodated in the area. He said that this facility will be available for industrial workers and locals as well. Industrial estates, the industrial association from the respective industrial estate, आपुणूच मुखार सरून तेणी सांगला ते इंडस्ट्रियल एस्टेटांतले वर्कर तांकां दवरपाक ते जागो करता आनी जागो केलो म्हणटच अंडर DHS or under government or under the health ministry, government is going to look after the center. Infrastructure will be created by the respective industries association. In the same vein, हांगा आतां सांकवाडे आमी आसा. सांकवाडे गोवा शिपयार्डान आपले शेड दिल्ले आसा towards CSR. This will be one of the center housing COVID patients. The industries association will look after certain things. Medicines will be looked after by the government. And Goa Shipyard also will chip in. Like they have already given 2 cars to our collectorate. I requested them, please be generous enough to give us the 3rd car, which will serve as an ambulance. This is meant for the industrial workers of Sankwal. टिका येता सरकार कितें करता. आमचे दीस रात ऑफिसर, आमचे एडमिनिस्ट्रेशन, आमचे पुलीस आनी जे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सीस काम करता. तरी आसतना टिका कितें करता काय म्हण. एंड इट इज हॅविंग it is a clean place with toilets, with air conditioning, everything. Minimum 50 to 60 beds can come along with facilities for doctor and the nurse and the support staff. Hiru Mahale for Goa 365 from Sankwal. The World Archery has announced provisional dates and venues for the 2021 World Cup stages and for the World Championship. The World Championship will be held in Yankton, USA from September 19 to the 26th, while the World Cup stages will start from the April 19 in Guatemala City. The other 2 stages of the World Cup will be held in Shanghai and Paris from May 17 to 23 and June 22 to 27 respectively. The final is slated for September-October next year. Seasons that run in the same year as Olympic Games are traditionally shortened from 4 to 3 stages. The World Archery Youth Championships will be held in Perth from October 11 to 17. The 2020 circuit was cancelled due to COVID-19 pandemic. Clinton D'Souza for Goa 365. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV, or do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV, or simply download the app on both an Android and your iPhones to watch on mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.